আমাদের বৃহস্পতিবার, তোমাদের দাদার আজকে উইকলি অফ ডে, ওই জন্য আমাদের আজকে একটু ভালো মন্দ রান্না বান্না হয়। তা আজকে বাজারে গেছিল, তা একটু দই কাতলা করার ইচ্ছা আছে, তা 4-5 পিস। আর এটা আজকে দই দিয়ে করব, দই কাতলা। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे, के देखे न भाले न जाने न दाए रे। दिशा हारा केमन बोका